guys, welcome to my vlog. Sabihin mo. Hello. Sige. Ready na tayo? Mm-mm. Wait lang ha. Ready ha? Sige. Anong letter yan? M. O ito. I. A. Galing. Ito. R. Galing naman. Ito. C. Very good. Mark. O ito. A. Galing. O ito. R. O ito. E. Very good. O ito. S. O ito. O, Ares na yan o. Mark. Ares. O ito. B. V. O ito. C. O ito. E. Galing. Ito. N. O ito. T. Ito. E. O ito. N. Very good. O ito. O. Galing naman. Mark. Ares. Ares. V. Centeno. Centeno. Galing naman.